नमस्कार मु समस्त छात्र छात्री मानक मु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो पिला माने दशम श्रेणी संस्कृत बही थिबा प्रथम विषयटी आम जो सुशिष्य उपमन्यु हूँ ए विषयटी आज आम पढ़ा। तो चलो देखा ए विषयटी एबे स्टार्ट करिबा। सुशिष्य उपमन्यु हूँ अर्थात उत्तम शिष्य उपमन्यु। चलो एबे विषयटी को आम स्टार्ट करिबा। व्यासदेव विरचितात् महाभारतम् इति आर्ष ग्रंथात् इदं कथावस्तु आनीतं प्राचीन कालात् प्रचलितः गुरु शिष्ययोः सम्बन्धः अद्यापि अनुसरणीयः। आज्ञा गुरूणां विचारणीया इति नीतिरत्न प्रदर्शिता। गुरुभक्तेः शिष्यस्य निष्ठायाः च सुफलमास्यां कथायाम् अनुभूयते। तबे चलो यार उड़िया अनुवादटी देखि नबा। व्यासदेव विरचितात् महाभारतमिति आर्षग्रंथात् इदं कथावस्तु आनीतम्। व्यासदेव रचित जो व्यासदेव रचना करथिले महाभारत नामक आर्षग्रंथरु एही कथावस्तुटी आसी अछि। प्राचीन कालात् प्रचलितः गुरु शिष्ययोः सम्बन्धः अद्यापि अनुसरणीयः। प्राचीन कालरू प्रचलित गुरु शिष्य सम्बन्ध आजि मध्य अनुसरणीय करिबा उचित। आज्ञा गुरूणां विचारणीया इति नीतिरत्न प्रदर्शिता। गुरु मानेक आदेश बिना विचार रे ग्रहण करिबा उचित। गुरु भक्ते हे शिष्यस्य निष्ठाया च सुफलमस्या कथायाम् अनुभूयते। एही नीति जो गुरु आज्ञा गुरूणां विचारणीया इति नीतिरत्न प्रदर्शिताः। गुरुभक्तेः शिष्यस्य निष्ठायाः च सुफलमस्या कथायाम् अनुभूयते। गुरुमानक आदेश बिना विचार रे ग्रहण करिबा उचित। एही नीति एठारे प्रदर्शित होईछि। और गुरुभक्तेः शिष्यस्य निष्ठाया च सुफलमस्या कथायाम् अनुभूयते। गुरुभक्त शिष्यर निष्ठा द्वारा किपरि सुफल मिलता है ताहा एई कथारे अनुभूत होईछि। चलो एथिरे थिबा एबे आमे संधि विच्छेद गुड़ाक देखि नबा। अद्यापि अद्यापि अद्ययुक्त अपि अद्यापि। गुरूणां विचारणीया गुरूणां विचारणीया गुरूणां युक्त अविचारणीया। नीतिरत्न नीति ही युक्त अत्र। सुफलमस्यां सुफलं युक्त अस्यां कथायाम् अनुभूयते कथायाम् युक्त अनुभूयते। एबे चलो विषयटी को आमे स्टार्ट करिबा। आसीत् धम्यसे ऋषेः उपमन्युर्नाम शिष्यः। आसीत् धम्यसे ऋषेः उपमन्युर्नाम शिष्यः। धम्य ऋषिंकर उपमन्यु नाम रे शिष्य थिले। अध्यापयस्तं गोरक्षणाय प्रेषयति स्म। गुरु तांकु गाई जगिबाकू पठाउथिले। स उपाध्याय वचनात् दिवा गाहा रखित्वा दिवसक्षये अध्यापयस्याग्रतः स्थित्वा नमस्कार। से कौन करथिले ना गुरुंको कथारे दिन रे गाई मानकू जगुथिले और संध्या बेले कौन करथिले ना गुरुंको सम्मुखरे रही नमस्कार करुथिले। गुरुस्तं हृष्टपुष्ट दृष्ट्वा उवाच वत्स केन वृत्तिं करसि।
ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖି କହିଲେ, ରେ ପୁତ୍ର, କିପରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଅଛ? ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଂ ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ୍ ଭକ୍ଷଣେନ ବୃତ୍ତିଂ କରୋମି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ରେ ପୁତ୍ର, କିପରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛ? ତାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଂ ପ୍ରତିବାଦିତ, ଉପମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଭିକ୍ଷାଲବ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ମୁଁ ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ତମୋପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ମହ୍ୟଂ ନିବେଦ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ତ୍ୱୟା ନ ଭକ୍ତବ୍ୟମ୍, ମୋତେ ନ ଦେଇ ଭିକ୍ଷାଲବ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତତଃ ଉପମନ୍ୟୁଃ ତଥା ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ଗୁରବେ ସର୍ବଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ନିବେଦୟତ। ତାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ତାହା ହେଉ ବୋଲି କହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷା ଲବ୍ଧ, ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଥିଲେ ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ତସ୍ମାଦେବ ସର୍ବ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଗୃହଣାତ୍, ଏହିପରି ଗୁରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷାଲବ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଅଥା ଅନ୍ୟଦ୍ୟୁଃ ସହ ଅହନି ଗାଃ ରକ୍ଷିତ୍ୱା ନିଶାମୁଖେ ଗୁରୋଃ ପୁରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମଶ୍ଚକାର। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ, ସେ ଦିନରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଜଗି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହି ନମସ୍କାର କଲେ। ତମୋପାଧ୍ୟାୟ ତଥାପି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଉବାଚ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ତଥାପି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, କେନ ଇଦାନିଂ ବୃତ୍ତି କରସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କିପରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛ? ଉପମନ୍ୟୁଃ ଉପାଧ୍ୟାୟଂ ପ୍ରତ୍ୟଭାଷତ, ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଭବତେ ପୂର୍ବଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ନିବେଦ୍ୟ ଅପରଂ ଚରାମି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭିକ୍ଷାଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଭୋଜନ କରୁଛି। ତେନ ବୃତ୍ତିଂ କରମି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ମୁଁ କରୁଛି। ତାପରେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଂ ଗୁରୁଃ ପ୍ରତ୍ୟବଦତ, ତାକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଏତତ୍ ନ୍ୟାଯ୍ୟମ୍, ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାଯ୍ୟମ୍ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏତେନ ଅନ୍ୟେଷାଂ ଭକ୍ଷ୍ୟୋପଜୀବିନାଂ ମୃତ୍ୟୁପରୋଧଂ କରୋସି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିକ୍ଷାଲବ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବିକାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅଥ ଉପମନ୍ୟୁଃ ବୃତ୍ତ୍ୟର୍ଥଂ ୟାନୁପାୟାନ୍ ଅକରୋତ୍, ଅଥ ଉପମନ୍ୟୁ, ଏହାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ, ବୃତ୍ତ୍ୟାର୍ଥଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ, ୟାନୁପାୟାନ୍ ଅକରୋତ୍, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କଲେ, ଗୁରୁସ୍ତଂ ସର୍ବେଭ୍ୟଃ ନ୍ୟବାରୟତ୍, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତରୁ, ସେହି ବୃତ୍ତିରୁ, ସବୁ ବୃତ୍ତିରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧ୍ୟଃ ସ କଦାଚିଦରଣ୍ୟେ କ୍ଷୁଧାର୍ତଃ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଅର୍କପତ୍ରାଣୟ ଭକ୍ଷୟତ୍, ଏହାପରି ନିବାରଣ ହେଉ ସେ କୌଣସି ସମୟରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଭୋକରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅର୍କପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ମାନେ ଭୋକିଲା, ଭ୍ରମଣ ବୁଲୁ ବୁଲୁ, ଅର୍କପତ୍ରାୟ ଭକ୍ଷୟତ୍, ସେ ଅର୍କପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେଲେ। ତଃ ଭକ୍ଷିତଃ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଃ ସଞ୍ଜାତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇଗଲେ। ତତଃ ସ ଗଚ୍ଛନ୍ ଏକସ୍ମିନ୍ କୂପେ ଅପତତ୍, ତାପରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଏଥିରେ ଥିବା ସବୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଉପମନ୍ୟୁ ନାମ, ଉପମନ୍ୟୁଃ ଯୁକ୍ତ ନାମ, ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ତଂ, ଉପାଧ୍ୟାୟଃ ଯୁକ୍ତ ତମ୍, ଉପାଧ୍ୟାୟ
उपाध्यायस्याग्रतः उपाध्यायस्याग्रतः उपाध्यायस्य युक्त अग्रतः नमश्चकार नमः युक्त चकार गुरुस्तं गुरुः युक्त तं प्रत्योबादीन प्रतियुक्त अबादित प्रत्योबादित तमुपाध्यायः तं युक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच प्रतियुक्त उवाच मह्यं निवेद्य मह्यं युक्त अनिवेद्य। एबे चलो देखिबा सकारण विभक्ति सब देखिनबा धर्मस्य ऋषेः ए दुईटार हम शेषे षष्ठी उपमन्युः अवय नाम जोगे प्रथमा उपाध्यायः कर्तरी प्रथमा गोरक्षणाय तदार्थे चतुर्थी उपाध्याय वचनाद् हेतौ पंचमी गाः कर्मणि द्वितीया दिवस क्षये अधिकरणे सप्तमी उपाध्यायस्य माने अग्रत आगरे अग्रतः जोगे षष्ठी गुरुः कर्तरी प्रथमा हृष्टपृष्ठं कर्मणि द्वितीया वत्स संबंधने प्रथमा केन करणे तृतीया वृत्तिं कर्मणि द्वितीया भक्ष्येण उक्ते कर्मणि प्रथमा तोया अनुक्ते कर्तरी तृतीया। एबे चलो एथिरे थिबा सबु समास गुडी को देखिनबा गोरक्षणाय षष्ठी तत्पुरुष उपाध्याय वचनात् होची से षष्ठी तत्पुरुष दिवस क्षय तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष हृष्टपृष्ठं च हृष्टपृष्ठः च कर्मधारय अनिवेद्य अनिवेद्य न निवेद्य न च तत्पुरुष। चलो बे प्रकृति प्रत्यय गुड़ा देखी नवा वचनात् बच युक्त ल्यूट रखित्वा रख युक्त त्वा स्थित्वा स्था युक्त त्वा दृष्ट्वा दृश युक्त त्वा वृत्तिं वृत्तिः वृत युक्त तीन भक्तव्यम भुज युक्त तव्य। एबे चलो सेकेंड पैराग्राफ रे थिबा संधि विच्छेद गुडी को देखिबा इत्युक्त्वा इति युक्त उक्त्वा निवेदयत् नियुक्त अवेदयत् न्यवेदयत् तस्माद्देव तस्मात् युक्त एव भक्ष्यं गृह्णात् भक्ष्यं युक्त अगृह्णात् अथा अन्यद्युः अथः युक्त अन्यद्युः नमश्चकार नमः युक्त चकार तमुपाध्यायः तं युक्त उपाध्यायः तथापि
तथा युक्त अपि प्रत्यभासत प्रतियुक्त अभासत। एबे चलो देखिबा एथिरे सबु सकारण विभक्ति। उपमन्यु कर्तरी प्रथमा। गुरवे निवेदनार्थे चतुर्थी। भक्ष्यं तस्मा भक्ष्यं कर्मणि द्वितीया। अहनि अधिकरणे सप्तमी। गाः कर्मणि तृतीया। निशा मुखे अधिकरणे सप्तमी। गुरुः पुरतः जुगे षष्ठी। केन करणे तृतीया। वृत्तिं कर्मणि द्वितीया। उपाध्यायं प्रतिजुगे द्वितीया। भवते निवेद्य जुगे चतुर्थी। तेन करणे तृतीया। ଏବେ ଚାଲ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ନେବା। ଉକ୍ତ୍ୱା ବଚ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ତ୍ୱା। ରଖିତ୍ୱା ରଖ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ତ୍ୱା। ସ୍ଥିତ୍ୱା ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ କ୍ତ୍ୱା। दृष्ट्वा दृश् युक्त त्वा। वृत्तिं वृत् युक्त तीन। निवेद्य नियुक्त विद युक्त णिच युक्त ल्यप। एथिरे समास निशा मुखे। समास देखिया निशा मुखे निशायाः मुखं षष्ठी तत्पुरुष। एबे चलो देखिबा प्रतिबदत। संधि देखिबा प्रतियुक्त अबदत। नैतत नः युक्त एतत। भक्ष्योपजीविनां भक्ष्यं युक्त उपजीविनां। वृत्त्युपरधं वृत्तिः युक्त उपरधं। वृत्त्यर्थं वृत्तिः युक्त अर्थं वृत्त्यर्थं। यानुपायान यान युक्त उपायान। गुरुस्तं गुरुः युक्त तम। न्यवारयत नियुक्त अवारयत। कदाचित युक्त अरण्ये। क्षुधा युक्त आर्तः। अर्कपत्राण्य भक्षयत। अर्कपत्राणि युक्त अभक्षयत। संजातः संयुक्त जातः। एबे चलो देखिबा सकारण विभक्ति सबु। तं कर्मणि द्वितीया। तं गुरुः कर्तरी प्रथमा। एतेन कर्मकरणे तृतीया। भक्ष्योपजीविनां कृतजुगे षष्ठी। उपमन्युः कर्तरी प्रथमा। उपायान कर्मणि द्वितीया। सर्वेभ्य निवारणार्थे पंचमी। अरण्ये अधिकरणे सप्तमी। अरण्ये
अर्कपत्राणि अर्कपत्राणि कर्मणि द्वितीया भक्षितौ भक्षितौ करणे तृतीया स कर्तरि प्रथमा एकस्मिन् एकस्मिन् कूपे अधिकरणे सप्तमी। या परे समास देखि नबा भक्ष्योपजीविनां भक्ष्योपजीविनां भक्षेण उपजीवन्ति ये उपपद तत्पुरुष वृत्त्योपरोधं वृत्तेः उपरोधः षष्ठी तत्पुरुष वृत्त्यर्थं वृत्तये इदं नित्यसमास क्षुधार्तः क्षुधया आतः तृतीया तत्पुरुष दृष्टिहीनः दृष्ट्याहीनः तृतीया तत्पुरुष। चलो प्रकृति प्रत्यय गुड़ाक देखि नबा प्रकृति प्रत्यय उपरोधः वृत्ति उपरोध ये उपरोधः उपयुक्त रुधयुक्त घंच कर्तव्यम क्रुयुक्त तव्य कर्तव्य प्रतिसिद्ध्यः प्रतियुक्त सिद्धयुक्त त प्रतिसिद्ध्यः भ्रमयुक्त शत्रु भ्रमण भक्षित्युः भक्षयुक्त त हीनः हायुक्त त संजातः समयुक्त जनयुक्त त गच्छन् गमयुक्त शत्रु। तो पिला माने आज एतिकी पढ़िबा परवर्ती क्लास रे आमे स्टार्ट करिबा। तो आजिका पई एतिकी।